अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, दुआ में मुझे याद रखे, मैं भी आपको दुआ में याद रखती हूँ। आज वीडियो में कुछ बताने के लिए मैं बहुत मजबूर थी, क्योंकि बहुत से लोग मुझे मजबूर करते हैं, बहुत से लोग मुझे पूछते हैं। हालांकि मैंने अपनी तरफ से सब कुछ बता दिया, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रही कि कहाँ आप लोगों को समझ नहीं आती। और कल मुझे एक मैसेज आया, उन्होंने कहा आप ये ज़रूर बताएं कि हमें समझ नहीं आई बच्चों को मसला क्या था मेन, तो शायद आपके बताने से किसी और का भला हो जाए। तो मैं इस बात को जहन में रख के मैंने ये बात करने के लिए सोचा। तो वरना मैंने उनके बारे में कई वीडियोस बना दी हैं, कई बातें बता दी हैं, बहुत कुछ सारा कुछ बता दिया है। हाँ, अगर नहीं बताया तो उनकी ज़िंदगी जो ठीक थी जब गुज़र रही थी, तब उनकी ज़िंदगी कैसे हंसी खुशी गुज़र रही थी वो मैंने नहीं बताया बस। बाकी मैंने सब कुछ बता दिया है, कैसे उनकी डेथ हुई, कैसे वो बीमार हुए। तो अभी मैं काइंडली आपको दोबारा से बताने लगी हूँ कि जब ये पैदा हुए हैं बिल्कुल नॉर्मल थे, माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक थे, इतने ठीक थे कि माशाल्लाह से इतने ठीक थे कि हमें अगले दिन छुट्टी हो चुकी थी, क्योंकि हमारी एक रात काटना बस मुश्किल था, वहाँ पे वो ज़रूरी थी। तो अगले दिन जब हम घर आए हैं तो माशाल्लाह से हर बंदे ने उनको देख के यही कहा माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का लाख लाख के वो बिल्कुल ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, बच्चे का उस पहले दिन ही पता चल जाता है कि बच्चा कैसा है, बच्चा अब नॉर्मल है कि नॉर्मल है, बच्चे के कोई जिस्म पे कोई मसला तो नहीं है, कोई बच्चे को दाना फिंसी फोड़ा मतलब इस किस्म की कोई भी नुकसान वाली चीज़, कोई भी कमर पे या कुछ कहीं भी, वो सारा बच्चे को देख के आपको हॉस्पिटल वाले ही बता देते हैं। उन्होंने यहाँ तक कि इनको इंजेक्शन तक लगा दिए थे, और जब घर आए हैं तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक, हर मामला ठीक था। और उसके बाद ये जब 3 माह के हुए हैं तब इनको ठंड लग गई थी, और ठंड बहुत ज़्यादा लग गई थी। तो ठंड तो लगना नॉर्मल बात है, हर बच्चे को लग जाती है, अक्सर बच्चों को ज़्यादातर ठंड लग जाती है, और जितना हम ज़्यादा बचा के रखते हैं उससे भी बल्कि ज़्यादा ठंड लगती है। तो वो भी दिन गुजर गए, माशाल्लाह से गर्मियाँ आ गई, खेलते रहे अच्छे भले हर मामले में, यहाँ तक कि मैं झूली में लिटाती थी वो खुद ही बाहर निकल जाते थे, जो हम कपड़े से झूली बांधते हैं। तो हमारा ये मकान जब हमने इधर शिफ्ट होना था, ये हमने ले लिया था, ये थोड़ी सी इसका काम हो रहा था, तो मैं उन दोनों को सारा दिन अबीहा के पास छोड़ के यहाँ पे आ जाती थी। मैं और इसके पापा आके हम खड़े होके यहाँ पे मज़दूरों से काम करवाते थे, और हमें कम से कम पूरा महीना लग गया था यहाँ पे आना जाना। और दूध भी अबीहा ने देना, वो तंग ही नहीं करते थे माशाल्लाह से, बोतलें हों और वो हों, वो इतना खेलते थे कि अबीहा को पास रखना मुश्किल नहीं होता था। अबीहा बहुत छोटी थी तब, और अभी माशाल्लाह से अभी भी छोटी है, लेकिन वो उस लिहाज से बच्चों को संभालने के लिहाज से वो छोटी थी, और वो छोटे छोटे थे, वो मज़े से उनको संभालती थी, अच्छे से उनको संभालती थी, उसका दिल करता था। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, यहाँ तक कि वो दूध भी खुद ही फीडर में डाल देती थी, वो खुद ही पी के ऐसे फीडर को ज़ोर से नीचे फेंक देते थे कि हाँ हमने पी लिया है। तो जब हमने शाम को मैंने जाना, सुबह मैंने 11-12 बजे आ जाना, और शाम को हमने 6 बजे के बाद घर जाना, तो इतने घंटे वो अकेले ही गुजारते थे, खेल खेल के थक जाते थे कि माशाल्लाह इतना खेलते थे। और यहाँ तक कि हमारे घर में दरमियान में दीवार हुई हुई थी और छोटा सा दरवाज़ा लगा हुआ था, वो दरवाज़े के पास जाते और उस तरफ जो दूसरे उसके ताया बुके और चाचा के बच्चे थे वो उनको देख के खुश होते, बल्कि उनको, और यहाँ तक कि वॉकरों में बिठाना, वॉकरें उन्होंने घसीट के ले जानी, मैंने बांध के रखना, मैंने कहना ये सारा दिन तंग करते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं। यानी कोई इशू नहीं था, कोई मसला नहीं था। जब वो 1.5 साल के हुए हैं तो मेरे भाई ने एक दिन मुझे कहा कि ये मुझे ना कुछ मतलब ढीले से लगते हैं, कि एक्टिव इतने नहीं हैं हो। तो मैंने कहा नहीं, आपके सामने ऐसे लग रहा है, माशाल्लाह से बहुत एक्टिव है। तो वो दिन गया, उसके बाद 2 साल के हो गए और हम इस तरफ शिफ्ट हुए हैं। तो जैसे अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दे दिया, हर चीज़ से अल्लाह ताला ने हमें नवाज दिया। अल्लाह ने अपना घर दिखा दिया, अल्लाह ने 2 बेटे दे दिए माशाल्लाह से, और 3 भाई हो गए और 1 बहन हो गई। उसके बाद अल्लाह ताला ने, पता नहीं किस्मत जब मेहरबान होती है तो नज़रें बहुत ज़्यादा होती हैं, और हर नज़र को हम पहचान नहीं सकते किसी के दिल में क्या है। तो मैं तो ये भी नहीं कहती कि क्या हुआ क्या, बस मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया कि रब तू ही जानता है कि उनको क्या मसला हुआ था क्या नहीं, जो कि मुझे आज तक समझ नहीं आया, और आज तक समझ नहीं आया।
اور ہم اس گھر میں شفٹ ہوتے گئے ہیں تو وہ ماشاءاللہ سے اتنے اچھے رہے ہیں. یہاں پہ کچھ 6 ماہ رہے ہیں ٹھیک بالکل. کھیلنا آپ سب کے سامنے ویڈیوز آتی ہیں وہ اسی کلین کی ہیں, اسی گھر کی ہیں, اسی صحن میں ہیں, اسی. اور پچھلی گرمیوں کی بات ہے کہ اس کے پاپا نے کام سے آنا اور گرمی اتنی ہونی کہ ہم نے وہ باہر پائپ لگا کے میں نے اور زین ابیہا اور ان دونوں نے باہر صحن میں پائپ کے ساتھ نہاتے ہونا, اور سمجھ ہی نہیں آتی تھی. اور اس کے پاپا آ کے بس ان کو دیکھتے رہتے تھے کہ دیکھو یہ پانی کے ساتھ کتنے خوش ہوتے ہیں. اور جیسے جیسے وہ 2-2.5 سال کے ہوئے تو 2.5 سال کے ہوئے ہیں تو ایک دم سے انہوں نے نا, ہم شادی پہ گئے ہیں, بھائی کی میرے شادی تھی تو وہاں سے ہم واپس آئے ہیں. تو وہ میں نے یہاں پہ آ کے ان کو بٹھانا کہ یہ کھیلیں تو وہ چیزیں سامنے پڑی رہنی, انہوں نے آگے ہی نہ ہونا, کرولنگ نہ کرنی, کرولنگ چھوڑ دی. آہستہ آہستہ ہاتھوں کے بل پہ بیٹھنے لگ گئے کہ وزن پہ بیٹھنے لگے. اور تھوڑے دن گزرے کہ وہ وزن سے بھی بیٹھا نہ جائے, پھر الٹ جایا کرے, پھر میں نے ٹیک لگا کے بٹھانا. جب وہ ایسے ہوا تو پھر ہم ان کو ہاسپٹل لے کے گئے. ڈاکٹر نے کہا ان کا نا دماغ کا مسئلہ ہے تو آپ MRI وغیرہ اور EG وغیرہ کوئی ٹیسٹ, EG MRI کراچی سے ان کے ٹیسٹ ہوئے, کچھ ایسا ٹیسٹ نہیں تھا جو کہ نہ ہوئے ہوں. ابھی تک میرے پاس اتنے پڑے ہوئے ہیں جو کہ نہ وہ پھینکنے کو دل کرتا ہے نہ وہ رکھنے کو دل کرتا ہے. وہ رکھیں تو تب اذیت ہے, نہ رکھیں تو. اس کے بعد یہ مین مسئلہ جو تھا کہ وہ یہ ہوا کہ وہ چلڈرن ہاسپٹل میں وہ سب سے پہلے فرسٹ ٹائم جو ہے انہی دنوں میں ہم پورا مہینہ ایڈمٹ رہے ہیں. وہاں پہ ان کے جب سارے ٹیسٹ گئے ہیں, باہر گئے ہیں, یہاں تک کہ فیملی ٹیسٹ تک باہر گئے ہیں, تو انہوں نے کہا یہ کزن میرج کا مسئلہ ہے اور ان کو دماغ میں کوئی ایسا حصہ ہے جو کہ ڈیمیج ہو چکا ہے. اور جب ہم نے ان سے چھٹی ہوئی, ہم نے کئی جگہ پہ پنڈی سے, فیصل آباد سے, یہاں لاہور میں بھی. مجھے آواز آئی ہے جیسے باہر بلی کی آواز بڑی عجیب سی تھی. تو وہ یہاں پہ بھی ٹیسٹ کروائے, اور ٹیسٹ کو لے کے ہم اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس, یہاں تک کہ لاہور میں بیٹھتے ایک ڈاکٹر جو کہ بڑے ہی سینئر ڈاکٹر ہیں دماغ کے اسپیشلسٹ, تو ان کو دکھایا. انہوں نے ان کو دیکھا, انہوں نے صرف طاقت کی دوائیاں لکھ دی اور انہوں نے کہا ان کے دماغ کا کوئی مسئلہ ہے جو کہ نا اندر سے کوئی چیز ڈیمیج ہو گئی. بس یہ ہی بتاتے تھے, اندر سے ان کا کوئی دماغ کا کوئی حصہ ڈیمیج ہو گیا. اور ہمیں حیرانی اس چیز کی ہوتی, حصہ ایک کا ڈیمیج ہوتا ہے, 2 کا کیسے ایک دم سے ہو گیا, وہ بھی ساتھ ساتھ, ہر چیز ساتھ ساتھ ایک ساتھ شروع سے ان کو. اور ہم اس چیز پہ ایگری ہو جاتے تھے کہ جب شروع سے ان کو مسئلہ ہی ایک ہوتا تھا تو کیا پتہ یہ ایسے ہی ہو, لیکن یہ ہے کہ دماغ کے حصے دونوں کے ایک دم سے ڈیمیج نہیں ہو سکتے. اور جس دن یہ سمر کی ڈیتھ ہوئی ہے اس دن میں نے وہ رپورٹیں وہاں پہ وزٹ کے لیے ایک اور ڈاکٹر بڑے آئے, انہوں نے جب وزٹ کیا اور سمر کی ڈیتھ ہو چکی تھی, ہم اس کو وہ ہمیں کور کر رہے تھے چھٹی دینے کے لیے, تو وہاں پہ ایک ڈاکٹر آئے تو میں نے ان کو فوراً سے نا اپنی رپورٹیں دکھائی. کہنے لگے بچے کو کیا مسئلہ تھا, کیوں اس کی ڈیتھ ہوئی؟ تو ڈاکٹر نے ان کو بتایا تو مجھے کہنے لگے آپ ان کی رپورٹیں دکھائیں. میں نے رپورٹ دکھائی تو انہوں نے جب رپورٹ دیکھی تو انہوں نے کہا اس میں تو کوئی ایسا ایشو نہیں آ رہا کہ اتنا بڑا مسئلہ بنے, وہ بھی دونوں کو. اس دن میں نے اپنے دل میں, میرا پکا مضبوط دل اتنا ہو گیا, میں نے کہا یہ ان کو کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں. اگر مسئلہ ہوتا تو سب سے پہلے یہ ہے کہ دماغ کا بچے کا مسئلہ ہو تو دماغ والا بچہ, میں نے پورا ہاسپٹل جیسے بندے کا بھرا ہوتا ہے, پوری وارڈ بھری ہوئی تھی دماغ کے, اور کوئی بچہ ایسا نہیں تھا جس کو جھٹکے وغیرہ نہ لگتے ہوں. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان کو آج تک جھٹکے نہیں لگے تھے. اور یقین یہ نہیں آتا کہ میں نے ایسے ایسے بچے دیکھے ہیں جو کہ یہاں سے اچھلتے تھے. ایک لڑکی تھی اور یہاں تک آتی تھی, اور اس کی ماں پاگل ہو گئی تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ 10 سال ہو گئے اس کو سنبھالتے ہوئے, میں بیڈ سے 1 منٹ کے لیے بھی اترتی نہیں, میرا اس کا. اور ویسے بھی بات کرتے کرتے نا اس کی ماں کا ذہنی توازن خراب ہو جاتا تھا. وہاں پہ وہ رہی ہے ہمارے ساتھ, لیکن ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ واقعی یہ ٹینشن کی وجہ سے اس کا یہ حال ہوا ہے. بیٹی تھی, جوان تھی, تو اس بات کو سوچتی ہوں, ہر بچے کو دیکھتی ہوں تو حیرانی ہوتی ہے کہ یہ بچے تھے, ان کو کوئی دماغ کا مسئلہ نہیں تھا. اگر ہوتا تو ان کو بھی ان کی طرح مسئلے ہونے تھے, ان کو بھی ان کی طرح جھٹکے لگنے تھے, ان کو بھی ان کی طرح سب کچھ ہونا تھا. لیکن ان کے ساتھ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ایسا کچھ نہیں, ورنہ میرا تو ایک دن نکالنا مشکل ہو جاتا. ہاں ویک جو یہ ہوتے گئے ہیں وہ میں نے کوئی دم نہیں چھوڑا. ہم پنڈی دم کروانے جاتے تھے, ہم یہاں پہ لاہور میں اتنے دم کروائے, پیسے بھی دیے,
यानी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे, हाँ लेकिन अपना अकीदा नहीं छोड़ा, अपना ईमान नहीं छोड़ा, और दम भी वहाँ से करवाया जहाँ पे अल्लाह ताला के नेक लोग दम करते हैं, वो दम करवाए। और वो देख के पहले तो परेशान हो जाते थे कि मसला दोनों, हाँ उन्होंने पूरा महीना, मैंने 2 महीने इनका कोर्स करवाया कि इनको कहीं सोकड़ा तो नहीं है। लेकिन जब वो कारी साहब जो थे वो परेशान हो गए थे, वो कहते थे अगर ये मसला होता तो मैंने हज़ारों बच्चों का इलाज किया, इनको फ़ौरन थोड़े दिनों तक कि मुझे पता चल जाता कि ये मसला नहीं इनको है। लेकिन इनको वो मसला भी नहीं था कि सोकड़ा वगैरह हो, इनको बस ये, जैसे मुझे अब लगता है कि इनको ना नज़र खा गई है और इनको कुछ नहीं हुआ जी। ये हमारे मेरा जहन, मैं माँ होके अपना दिल का बताने लगी हूँ कि माँ का दिल इतना मज़बूत नहीं होता, इतना वो पक्का नहीं होता। आज मैं परेशान होके वीडियो नहीं बना रही, आज मेरे दिल में चल रहा है सब कुछ, लेकिन मैं अपने आप को मज़बूत करके ये चीज़ बताने लगी थी कि सब पूछते हैं, सब परेशान होते हैं कि मेन वजह क्या थी। उनकी मेन वजह कोई नहीं थी, मैं किसी को क्या बताऊं कि उनकी मेन वजह क्या थी। उनको कुछ भी नहीं था, मेरी नज़र में उनको कुछ नहीं था। अच्छे भले कोई, या तो हो ना मैंने उनकी फ़ेक वीडियो बनाई है, कोई मैंने उनको खुद से एडिट किया हुआ है, वो सारी उनकी ओरिजिनल वीडियो है। जो खाते हैं, पीते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, बोतलों से खेलते हैं, खिलौनों से खेलते हैं, इतना कुछ वो करते थे कि मेरी समझ में नहीं आती थी कि मैं अब याद करूं कि भूलूं। मैंने उनको मुँह चढ़ाना और उन्होंने ऊपर से उल्टा मुझे मुंह चढ़ाना। मैंने कहा नाक में उंगली नहीं डालनी, और उसने जानबूझ के दोनों डालनी, रजब ने। और वो जितना वो शरारती था, मौत ने उसको उतने ही दिन कम दिए। वो दूसरा जितना सुस्त था, वो जाते जाते भी 15 दिन काट गया समर। और ये जितना शरारती था, इसको जाते जाते ज़िंदगी ने इतना मोहलत ही नहीं दी कि ये जितना एक्टिव था उतना ये नीचे को गया। वो ये 6 दिन के बाद इसकी डेथ हो गई। और समर इस मामले में 15 दिन हॉस्पिटल एडमिट रहा। जब उसकी डेथ हुई 15वें दिन उसकी डेथ हुई, और ये 5 दिन हम एडमिट रहे, 6ठे दिन इसकी डेथ हो गई। और 1 दिन का फ़र्क है दोनों का। और यहाँ तक के हमारे जो खालू फोत हुए, ये पहले समर 8 को फोत हुआ, अगस्त में 6 अगस्त को, ये 10 अक्टूबर को हुआ है, 10 कह रही हूँ 7 अक्टूबर को हुआ है। और हमारे जो मामू थे वो 5 जनवरी को। ठीक है, तो दोनों का तीनों का एक दिन का फ़र्क है, और 2 माह का। इसलिए कि हर चीज़ का एक टाइम होता है। अब वो भूलते नहीं हैं, वो सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे। अभी मैं जब फारिग होती हूँ, मुझे समझ नहीं आती कि मैं उनके बारे में क्या सोचूं, क्या ना सोचूं। और रात को इतना अफजल दिन था कल, इतनी अफजल रात थी, लेकिन हम शायद गुनहगार हैं, हम इतनी इबादत कर ही नहीं सके। फिर भी हमने जो टूटी फूटी अपनी इबादत की, अल्लाह ताला वो मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला सब के सारे गुनाह माफ़ फरमाए। और ये वीडियो में अभी भी आपको पता नहीं चला तो फिर मेरे से और इससे मज़ीद कुछ बताने में मेरे पास कुछ नहीं है कि उनको क्या वजह थी। उनको कोई, मेरी नज़र में आप भी सोचेंगे, उनकी ज़िंदगी को गाइड करेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि उनको कुछ भी नहीं हुआ। और आधे से ज़्यादा लोग मुझे यही मैसेज करते हैं इनको नज़र लग गई, और ये मैं भी कहती हूँ, और नज़र लगना बरहक है। अल्लाह ताला ने कहा है कि नज़र जो है वो पत्थर फाड़ देती है। और दूसरी बात, नज़र ऊँट को हांडी तक ले जाती है। और तीसरी बात कि, और ये तीनों मिसालें मेरे पास हैं। मेरे मामू का एक शॉप थी, उन्होंने पूरी दीवार जितनी थी उसको शीशे से कवर किया था। शीशा था मुंह देखने वाला। कोई औरत गुजरी, कहती वो वेनी भैन को भाई ने किड्डी वड्डा शीशा दुकान ते लाया। वो अभी गुजर के गई तो पूरे शीशे में तराड़ आ गई थी ऐसे पूरे। और ये आंखों देखा हाल है। और ये हमारी एक बकरी थी, ईद पे हमें कुर्बानी आई थी, तो आप यकीन करें वो उसकी तस्वीर मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो वो ये बकरी इतनी खूबसूरत थी, इतनी माशाल्लाह से, कि उस पर अल्लाह ताला ने कोई उसका खूबसूरती में कमी छोड़ी ही नहीं। लेकिन जब वो ज़िब्हा की तो उसका सारा गोश्त अंदर से ख़राब था। लेकिन देखने में आप यकीन करेंगे वो इतनी खूबसूरत बकरा लगती थी। बहुत सारे हमें रास्ते में गाहक मिलने कि हाँ आप इसको सेल कर दें, हमें दे दे, हमें दे दे। लेकिन वो किस्मत की बात होती है। और तीसरी मिसाल ये मेरे बेटे हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। और आप देखेंगे कि वो
نظر کے ساتھ اس دنیا سے گئے ہیں۔ ویسے ان کو کچھ بھی نہیں تھا ابھی تک، جاتے جاتے جس بچے کی ہوش قائم ہے اس کو میں نہیں مانتی کہ اس کو دماغ کا کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ وہ جاتے جاتے بھی ایک دن پہلے مجھے ایسے دیکھ رہا ہے، میں جس طرف جا رہی ہوں اس طرف نظریں، عورتیں مجھے کہتی وہ آپ کو نوٹ کر رہا ہے، اور میں نے ادھر سے جان بوجھ کے اس طرف آئی، اس نے ویسے ہی آنکھیں ادھر گھما لی، 4 دفعہ میں نے اس کے ساتھ یہ کیا تو اس نے ویسے ہی، اور اس بچے کو، ان بچوں کو جاتے جاتے اتنی ہوش تھی کہ ہم نے ماں کے ساتھ سونا ہے، ماں کے بازو پہ سونا ہے، اس سے بڑی بات دماغ کی ہو ہی نہیں سکتی کہ ان کو کوئی مسئلہ ہو۔ بس اللہ اپنے بچوں کو بچا کے رکھیں نظر سے، حسد سے، کسی کے دل میں کیا ہوتا ہے کوئی نہیں جانتا، بس اپنے بچوں کی حفاظت کرے اور یہ دعا کیا کرے کہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ نے ہی حفاظت کرنی، رب کے علاوہ کوئی حفاظت نہیں کر سکتا۔ بس دعاؤں میں یاد رکھے، ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، اور جن کو نہیں پتا وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اور اپنے بچوں کو مین چیز یہ گائیڈ کرنے والی ہے کہ اپنے بچوں کو ہر چیز، اگر آپ کچھ کھلاتے بھی ہیں تو وہ بھی سب کے سامنے دکھاوا کر کے نہ کھلائیں کہ یہ میرا بچہ یہ کھا رہا ہے، یہ دیکھیں میرا بچہ یہ پسند کرتا ہے، سائڈ پہ رکھ کے کھلائیں۔ آپ تجربے کر کے دیکھ لیں، آپ کے بچے کو فوراً سے نظر لگ جائے گی، آپ کچھ بھی پہنائیں گی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ فوراً سے یہ ہمارے سے غلط ہوا ہے۔ اور بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سارے کام ہیں جو کہ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوئے ہیں، لیکن بس اب ٹائم کم ہوتا ہے، میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، بتانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ بس ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، اور شیئر اتنا کرے کہ ہر بچہ اپنی ماں کی گود میں محفوظ رہے، ماں کے ہاتھوں سے دور نہ جائے۔ آمین ثم آمین۔